Rabatata baka vegana baka baka taka baka 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 rabra. Oh para baka vegana rabasogo. Oh bata rabeka vegana. Bora rabataka vegana rabasogo. Isamaria blakam vegana halabasugo. Meta rabata rabaka vegana rabago. Benda rabata rabasogo kukumalaya kata. Apari blakam vegana rabasogo. Isamaria blakam vegana rabagoso. Beda rabakem peben harabasuku benda rabaku vegen borkon makembe bata rabasa bata rabasaka baka 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 saka baka baka saka bata rabata rabaka maka tabaka sika bamariandar oh bata tabaka vegen rabaka vegen rabata rabata baharabasa benda ramata rabaka vegen haramasuku isora rabatarian rabaka vegen dormusu tau piken bar baken peben dormayam plaka vegen pekar mariam blankam vegen Isor braken faben, better mariam blankam faben, manner braken faben norbaka, better ramasamba, better ramasamba, bata rabaka vege, better rabatara, better rabaka vege, Lusamaria plakam faben, tor mariam blakam vegen dormasuk, kumbaka vegen dormasuk vegen daramasuku, komandara basuku baken faben, kau sabatara basuku pukur basa. Forward darapang oh pakai femboyam basemegam usembarang gidando mesomarang gidando besumbog mayang gupenggi sembayang oh matarang gidam gembas sobo gemayang gidan nayang gu pagan beban naranggo membasurarang gidan dong membasurarang gidan dong basumbaking beban dong bata soma idan dong oh kemarang gidan dong masih bandayang guzemong mas sembarang gidan dong meko barang gidan dong sembarang gidan dong di kambakam vibanong nata mesunidan oh badasan gidan marang gidan da kembom hukum barandom basur bakim freben halabasoko mandara bakim oh matara bakim freben nara bakim freben halabasoko betara makam por mariam blankam freben nara bakim fikam Usoma badara baka fikina. Oh badara continue to pray, Gurara bakim pray benda halam shike. Terus berdoa. Oh badara masuku. The Holy Spirit is here. Continue to pray. Menara bako fadara bako sambadara masuku. Sambari prakem pray benda halam masuku. Bedara baka harabasuke. Bedara bakim fikindara masuku. Bedara bakim pray benda halam shike. Bedara bakam feiben halabasike bar bakam feigen darabako suko ikar mau sambakam feiben daramasoko oka maria plakam feiben bendara bata babarian darabaka yang plakam feigen darabaka feigen oh rabata feigen daramasoko oh bata baka feigen daramasoko oh matata baka feigen oh matata baka feigen darama mandara bata baka feigen daramasoko mandara bata oh mandara bata oh mandara bata kafingen doroboko cukup oh bata karian terkemigo beta rabata perkemigo cukup oh bata rabat sakafe beta par kafingen doko musuko
Bentata soko bararian tarabarin suku. Betau sambandara basuku. Oh matara badara bako sambakafike. Bendara badara bakafike. Bandara badara bakafike dara badabaka barian braka badara barkende. Gora badaka fike dara basuku. Betor bar kareme kerkemakafe. Baria takan sembor breke. Igora badara barian dara kareme kana kama sambaka yang untuk barian dara kareme. Jisi tahu kau. Kai kau. Jisi. Buka mulutmu. Inilah kesempatan yang Roh Kudus berikan padamu. Berdoalah. Buka mulutmu. Bodara batara basaka bikin. Bendara batara baka bikin doro bos. Bendara baka bikin doro bos. Bendara batara bataka bikin doro masuk. Kabar yang belakang bikin doro masuk. Oke, ora ramasong. Go sambadara batara. Bendara bataka bikin kabaka bakar yang terkara makar yang kara kaku mongkombo. Isa mere kara masuk. Bandara batara bataka baka. Ikora matoko dong masuk. Mohon kepadamu. Urara batara baka bikin. Terima karunia Roh Kudus. Haleluya. Terima karunia berbahasa roh. Rabakim Fabian Horbakim Betarabasang Kikurbakim Betarabakim Fabian Dorabosum Bendarabasang Kikurbakim Kampar yang belakang kampang kampikin darabaka bikin darabaka. Oh makari yang belakang. So madarabasaki Betarabakim Bendarabosuko Kekarmas Idarabosum Baria Brako Bendarabasuko Bedarabosum Baria Brako Bendarabakum Bedarabasuko Kopak Kinara masyatara la masyidi Kurabara la masyatara la masyidi Kumakata na masyidi bokoto bakata Beda halabasuku Kimakata Bidar meke Raprakem prekot terut matara kentong kotar bakin kotak maka Engkau kama komosong kekotok kumaka kasih Kurara mantata baka fikiko Bandara basuku Beda rabakem fikin Betara pakim Betara badara masuk. Haleluya. 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 In the name of Jesus will be healed. Di dalam nama Yesus Anda semua disembuhkan. All the curse will be removed in the name of Jesus. Semua kutuk dipatahkan dalam nama Yesus. Hallelujah. In Holy Spirit, the anointing will be added to your church. Urapan daripada Roh Kudus dicurahkan di gereja ini. Add to your children. Kepada anak-anaknya di tempat ini. All the charismatic move in their heart in all the way they go in the name of Jesus. Di dalam semua laku mukamu akan dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Receive the gift of the healing in the name of Jesus. Terimalah karunia menyembuhkan. Amen. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Receive the word of wisdom. Terimalah karunia hikmat. Hallelujah. The word of knowledge. Terimalah urapan karunia kata-kata bijaksana. Become the prophet. Jadilah seorang nabi. Speak in tongue and interpret the tongue. Terimalah karunia untuk bisa membedakan roh, karunia untuk berbahasa roh. Receive the faith from the Holy Spirit. Terimalah urapan yang baru daripada Roh Kudus. Hallelujah. Haleluya.
Receive the miracle in the name of Jesus. Terima karunia mukjizat di dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. 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 Haleluya. Amen. Amin. And go back and sit down. Silakan semuanya boleh kembali ke tempat duduknya. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise His name, oh, let us praise His name, oh. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise His name, oh. Let us praise His name, oh. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise His name, oh. Let us praise His name, oh. Let us praise the name of Jesus evermore, evermore. Let us praise His name, oh. Let us praise His name, oh. Let us praise the name of Jesus evermore. Sembayung baku sembedano baki semayang go mararama sembung baka semayang gidano yung bau metado beta sumbandaranggung usora mamakem ribandom batarakem boyonggung mesuraram basembom baka subandaran bat basuku badaranggung bahakum busum badarang.
Bakum bosom bokom, akum bangkam beban dosem bayung, basum beban ayung, bakasum boya tara rembusum, bakum beban dom, bakum barang gidan do manakum, membasum barang gidan do, menggasum bo, baki beban dayung bo, basum bakum beban, bakum gidan do. Datara pengku sembayang gidana yang ku sembah, oh sembayang gidana yang ku sembah, aku modara kembasang gidana yang gidana. Haleluya. Jadi, 我刚才用了悟性的祷告。 Tadi saya sudah berdoa dengan akal budi. 要求圣灵充满你们。 Dan saya meminta supaya Tuhan memenuhi Anda dengan Roh Kudus-Nya. 我也叫一群的兄弟姐妹出来用方言的祷告。 Saya juga minta sekumpulan saudara-saudari untuk maju ke depan untuk berbahasa roh. 然后你们前面这些人也第一次领受了方言的祷告。 Dan banyak sekali tadi orang-orang yang menerima bahasa roh untuk pertama kalinya. 上帝乐意给任何人。 Tuhan sangat ingin memberikannya kepada siapa saja. 如果你没有专心听到，如果你不接受这个真理，你很难得到神的恩赐。 Kalau Anda tidak mendengar firman ini dengan baik, Anda tidak teliti, atau Anda setengah-setengah hati, maka Anda susah sekali mendapatkannya. 所以我们刚才一祷告， Karena itu tadi waktu kita berdoa, 1分钟而已， hanya dalam waktu 1 menit. 很多在前面的人就讲出方言。 Banyak sekali yang di depan ini, barisan di depan semuanya mulai berbahasa lidah. 2000年来，主耶稣的圣灵没有改变。 2000 tahun roh Tuhan itu tidak pernah berubah. 刚才我也唱这首歌 ，Let earth praise the name of Jesus evermore。 Tadi saya juga menyanyikan lagu Marilah kita memuji nama Tuhan selamanya. 这是悟性的歌唱。 Ini adalah lagu dengan akal budi kita. 但刚才我又用方言来歌唱。 Tapi tadi saya juga memuji menyembah Tuhan dengan roh. 很多人不懂得用灵来歌唱， Banyak sekali orang yang tidak mengerti bagaimana cara memuji menyembah Tuhan di dalam roh. 因为他们没有掌握了音符 Karena mereka belum mengerti ritmenya, key 和 chord， 还有节奏。 kunci dan chord dan juga ritme lagu itu. 如果我们掌握了我们唱的灵歌，就会唱得很美。 Kalau kita sudah menguasai ritme lagu itu, maka kita bisa menyanyikan sebuah lagu roh yang sangat indah. 如果我们不会掌握这种 C minor， 什么 D E F G 7， 我们没有掌握这种 key， Tapi kalau kunci-kuncinya belum kita kuasai, 我们唱灵歌就会唱得很凌乱。 maka waktu kita menyanyi dalam roh akan sangat kacau sekali. 有时候我们听到一大群的人唱灵歌， Kadang kita waktu dengar sekumpulan orang sedang menyanyi di dalam roh, 没有节奏的， tidak ada ritmenya, 很凌乱， sangat kacau sekali. 所以唱灵歌也要训练的。 Karena itu kita harus latihan untuk bisa menyanyi dalam bahasa roh. 有些人唱灵歌，哎呀，很难听哦， Ada orang yang nyanyinya itu seperti tadi itu sangat tidak enak didengar. 因为他没有节奏， Karena tidak ada ritmenya, 乱唱乱唱。 asal nyanyi saja. 所以平常我们一定要在音乐里面有一些节奏感。 Karena itu di dalam pujian penyembahan kita harus punya sedikit pengetahuan tentang 然 ritme. 后圣灵感动我们唱的灵歌是会有节奏的。 Lalu pada saat Roh Kudus menggerakkan kita untuk memuji menyembah Dia dalam roh, akan ada ritmenya. 比如我们唱的是 minor chord 的， Contohnya kalau kita menyanyikan dalam kunci minor. 好像我们唱一首希伯来的歌， Misalnya kalau kita menyanyikan lagu Spanyol, 主耶稣你是我道路，主耶稣你是我生命，主耶稣荣耀荣耀荣耀你的名。 lagu Ibrani seperti itu. Kalau kita memuji Tuhan untuk selamanya. 这个是唱悟性的， Ini adalah lagu dengan akal budi kita. 然后我们唱到灵里面去， Lalu saat kita memuji menyembah Tuhan di dalam 我 roh, 们也照着这个灵的律唱下去。
Kita juga menyanyi dengan menggunakan ritme dalam roh. Makin vi matopong gembasembo, makin sumai terara makin vi medara makama masembi gamba, mau semakin vi mendayang gu. Membadari dan nasembung membakem fu mari kita no yung bimeno akun sumaga fingi dan madam basem bibanda buka mata senggi dan no yung kidan dom membakem bom 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 akun bodo maranggu semai itu makin vi bendo remarian da sumbaki tendo baki bodo rabakem vi benda yang gu bosara ramasam bimbom to so mi lava lady to. Ya, di 唱灵歌也是要有节奏的。 Jadi bahkan waktu kita menyanyi di dalam dengan bahasa roh juga harus ada ritmenya. 所以我有了这个方言的祷告超过30年了。 Saya sudah berdoa di dalam bahasa roh ini sudah lebih dari 30 tahun lamanya. 所以我常常用很强烈的方言祷告。 Karena itu seringkali dengan bahasa roh yang kencang saya akan berdoa. 方言祷告，第一，它有功能是造就你自己。 Fungsi dari bahasa roh ini yang pertama-tama adalah dia akan membangun diri rohanimu. 当你用方言祷告的时候， Saat kita berdoa dengan bahasa roh, 你不需要明白里面的意思， kita tidak perlu mengerti arti daripada doa kita 但是 itu. 它可以造就你， Tetapi doa kita itu dapat membangun diri kita, batinia kita. 好像你驾车的电池， Seperti baterai di dalam mobil kita. 用的电了， Setelah kita gunakan, 那个汽车有一个 dynamic 去 charge 那个电池的。 kita perlu sebuah dinamit untuk mengecharge baterai daripada mobil itu. 如果你侍奉神侍奉到很累了， Kalau kita melayani Tuhan sampai sudah lelah, sudah capek, 你上课也上得很累了， misalnya Anda belajar juga sudah capek, 你好像灵里没有力量了。 di dalam roh kita sudah menjadi lemah, 哦，你跪下来， Anda hanya perlu berlutut 你跟圣灵说， dan mintalah kepada Roh Kudus, 我要说方言， saya mau berbahasa lidah 造就自己， untuk membangun diriku sendiri. 我要 charge 我的 battery 灵， Saya mau mengecharge baterai rohani saya. 然后你就不停的祷告。 Lalu berdoalah tanpa henti. Kurara bakin fi bentor bakin fi gentor maria prakin fi bentor bariam prangka fi gendara baramya， 这样不住的祷告， Jadi berdoalah terus seperti itu dengan tidak henti-hentinya. 就好像你的手机用了一天， Sama seperti handphone kita sudah kita pakai seharian. 你只有回来 charge battery， Nah, yang perlu kita lakukan waktu kita balik ke rumah adalah kita harus mengecharge baterainya. 你不需要明白， Kita tidak perlu mengerti 它就 charge battery。 mengapa bisa begitu, tapi baterai itu akan 如 mulai 果 battery terisi 没有 lagi. 电， Kalau baterai itu sudah tidak ada 不够电， baterainya, 就打不出电话了。 maka handphone itu tidak bisa kita gunakan untuk 你 menelpon. 用方言祷告， Sama Kurara seperti bakin itu, fi bentor maria prakin fi bentor， 你 charge 你的 battery。 waktu kita sedang berbahasa roh, maka kita sedang mengecharge baterai batinia kita. 你这几天你会看到我好像有用不完的力量。 Nah, Anda lihat saya berapa hari ini sepertinya saya punya tenaga yang tidak habis-habisnya. 因为我常常造就到我自己充满了圣灵的大能。 Karena saya seringkali berdoa di dalam bahasa roh sehingga saya membangun kekuatan daripada manusia roh saya. 我还没有信耶稣以前，我是不会唱歌的。 Dulu sebelum saya percaya pada Yesus, saya ini orangnya tidak ngerti menyanyi. 20多年都不唱歌的， 20-an tahun saya ini tidak ngerti menyanyi. 也不会唱的。 Saya tidak ngerti bagaimana 当 caranya. 我信耶稣被圣灵充满， Tapi setelah saya percaya Yesus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, 我天天唱歌， tiap hari saya bernyanyi. 我天天唱灵歌， Tiap hari saya bernyanyi di dalam roh. 心中有一个节奏哦。 Ada suatu ritme di dalam hati saya. 如果你唱你真伟大，何等伟大，然后唱下去，我的灵就会古呀什么样，哎多了么什么可么大，奥什么可瑞门，那个 C 的 key 就在里面唱灵歌了。 Saat saya mulai berbahasa roh dan menyanyi di dalam roh, maka akan timbul sebuah ritme di dalam hati saya. 我年轻的时候讲话不响亮的， Dulu waktu saya muda, suara saya ini tidak sekeras ini, tidak sekencang ini. Nelson 你吃饭了没有啊？ Suara saya selembut itu. Nelson 你好不好啊 Nelson, kamu ini baik nggak? Kabarnya bagaimana? ？No power inside， Tidak ada kuasa, tidak ada tenaga. 但我被圣灵充满， Tapi setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, 我有时候发5个小时方言祷告。 kadang itu saya bisa berdoa sampai 5 jam dalam bahasa roh.
有时我1个礼拜不停的方言祷告， Kadang itu selama 1 minggu tanpa henti-hentinya saya akan berdoa dengan bahasa roh. 我发现圣灵的恩膏加在我的身上。 Saya mendapatkan bahwa saat saya berbahasa roh, maka urapan Roh Kudus itu turun ke atasku. 我去赶鬼的时候 Saat saya pergi mengusir setan, ，In the name of Jesus, di dalam nama Yesus, get out from here。 keluar dari orang ini. Pack and break them out，那鬼砰就倒下去了。 Maka orang itu pun rebah. 我发现到有一个 dynamic 在我的生命当中， Saya mendapatkan ada kuasa dinamit di dalam diri saya yang meledak-ledak. 这就是圣灵。 Itu adalah kuasa Roh Kudus. 地球上8000多种的语言他都懂， Di dunia ini ada 8.000 jenis bahasa, dia mengerti semuanya. 天使讲什么话他懂， Apa yang dikatakan oleh malaikat, bahasa malaikat dia mengerti. 撒旦黑暗的邪灵为鬼讲的话，圣灵也懂。 Bahasa yang digunakan oleh setan pun Roh Kudus mengerti. 最重要是圣灵懂得上帝的意思， Yang paling penting adalah Roh Kudus mengerti akan kehendak Allah. 他在你里面帮你祷告。 Dia ada di dalam dirimu, membantumu untuk berdoa kepada Tuhan. Just like Reinhard Bonnke, Seperti Reinhard Bonnke, as Father give me 100, dia meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya $100. Bonnke I will give you 1 million. Tuhan menjawabnya, Bonnke saya mau berikan kamu $1 juta. The 1 million is answer from Holy Spirit. Nah itu adalah jawaban daripada Roh Kudus. The ask 100 is ask understand. Nah, meminta 100 itu adalah meminta dengan akal budi kita. The answer from the Holy Spirit 1 million. Tetapi jawaban daripada Roh Kudus adalah $1 juta. 所以你祷告说啊，主啊，给我 Jadi 5 saat 条， kita berdoa dan kita mengatakan Tuhan berikan saya 5 juta rupiah. 然后给我5条，给我5条，我需要5条的 Berikan saya 5 5 juta, 5 juta, saya butuh 5 juta. Then you pray in tongue， Dalam berdoa dalam bahasa roh. 我给你500条， Tuhan katakan saya mau berikan kamu 500 juta. 我要把你拆到马来西亚的 orang Saya asli， mau kirim kamu ke antara orang asli di Malaysia. 我再给你3个 M， Saya mau berikan kamu 3 miliar lagi. 我猜你去非洲。 Saya mau kirim kamu ke Afrika. 在灵里的答案是不同的。 Jadi jawaban yang kita dapatkan di dalam roh itu berbeda. Amen。 Amin. 所以你刚才有了方言的祷告， Jadi setelah Anda mendapatkan bahasa roh, 你要常常用它。 kita harus sering kali gunakan. Amen。 Amin. 特别是音乐组的人， Terutama yang tim pemusik dan penyembahan. 要弄一点，就是说音乐的节奏，使大家能够唱进灵里面。 Anda harus mengusahakan supaya lagu-lagunya itu ada ritme di mana bisa menuntun jemaat untuk bisa menyanyi di dalam roh. 好像给他一些节奏。 Contohnya seperti ini. Berikan ritme yang seperti ini. Eko sembo makan ribenayang ku sembayang ku meterarang hidan do sembayang ku amendo sembayang hidan ayang ku mataku madara kembu sembakan ribeno menggi sembayang ka sembayang hidan do baku sembayang aku hidan do I sing in spirit. Itulah caranya saya menyanyi di dalam roh. Bukan understand ya. Bukan dengan akal budi kita. Bila-bila pun boleh. Kapan saja pun bisa. Bahasa biasa lah saudara. Sudah 30 tahun pakai lo. Halo. Halo. 你知道今天 Apakah kamu tahu hari ini 神给你多么伟大的恩赐，你知道吗？ betapa besar karunia yang Tuhan sudah berikan kepada Anda semua? 天父在上面有什么旨意？ Allah di sorga mempunyai kehendak apa? 他借着在你里面的圣灵，用你的嘴祷告出来。 Lewat Roh Kudus yang ada di dirimu, dia akan mendoakannya keluar lewat mulutmu. 也许你在这里祷告，神啊，我来到这里读神学。 Mungkin Anda doanya seperti ini. Tuhan, saya sampai ke tempat ini, saya belajar teologi ya. 如果我回到我的kampung带10个人信耶稣就很好了咯。 Kalau saya balik ke kampung halaman saya bisa menuntun 10 orang percaya Yesus, itu sudah sangat bagus. 哎呦，神啊，如果15个就更好了。 Tuhan, kalau saya bisa menuntun 15, ya lebih baik lagi. 哦，50个就更好了。 Kalau bisa 50 lah lebih baik lagi. 神啊，你要我带多少呢？ Tuhan, berapa banyak jiwa yang kau mau saya 那 tuntun 你 kepadamu? 跪下来， Lalu saat Anda berlutut, 为这个事情祷告。 Anda doakan hal ini.
可能你突然听到一个声 Lalu 音， tiba-tiba Anda mendengar suatu suara. 不是30，不是50， Bukan 30, bukan 50. 你将会带5000人归主。 Tapi suatu hari nanti kamu akan membawa 5.000 orang kepada Yesus. 阿门。 Amin. 这个答案是圣灵如果都是给你的， Jawaban ini adalah jawaban yang datang dari para Roh Kudus 所以 kepadamu. 你一定要常常用灵的祷告， Karena itu kita harus berdoa dengan roh secara sering-sering. 因为那是最接近上帝的旨意引导你的。 Karena itu adalah jenis doa yang paling dekat dengan kehendak Allah di sorga. Amin. 哈利路亚！Suara makin berbentuk, makin berbentuk, semakin kita dendung. Semakin berbentuk yang ku yang know, masuk orang kita makin berbentuk. Batu gumai itu sumbang kita dendung, masuk orang makin berbentuk dendung. 称颂主的大慈爱，到永远不改变。主的爱高过山深似海，哈利路亚！我要欢呼歌颂他，哈利路亚！主的爱高过山深似海，哈利路亚！我要跳舞赞美他，哈利路亚！看不见摸不着吃不透。 哈利路亚！但我还是称颂他，称颂主的大慈爱，到永远不改变。称颂主的大慈爱，到永远不改变。主的爱高过山深似海，哈利路亚！我要欢呼歌颂他，哈利路亚！主的爱高过山深似海，哈利路亚！我要跳舞赞美他，哈利路亚！看不见摸不着吃不透，哈利路亚！但我还是称颂他，哈利路亚！称颂主的大慈爱，到永远不改变。 称颂主的大慈爱，到永远不改变。Sumpah makin feeling makin dong, betul orang makin feeling tak sermon. Bangga surara masong gembaki bom, oh semakin feeling tarang kita dong. Badarar musum makin feeling dong. Makin feeling dagan makin feeling oh. Makin feeling ako sumagida, makin feeling dasong gidandom, makasabang gidandom, aking gusto marandom, matararam bidandom, makavibang dayanggom, makasurumudandom. 主的爱高过山深似海，哈利路亚！我要欢呼歌颂他。 哈利路亚，主的爱高过山深似海，哈利路亚，我要跳舞赞美他，哈利路亚，看不见摸不着吃不透，哈利路亚，但我还是称颂他，哈利路亚，称颂主的大慈爱，到永远不改变，称颂主。